So what's up guys, it's your boy Utog back again with Boy Kulop again. Then guys, may laro kami. Pumunta kami sa venue sa school. Ito, ready na si Boy Kulop. Champion daw, champion nga ni. Sana all. Maramis naman daw eh. Ano? Maramis din natin yan eh. Wala din. Kinapos guys. Yan na lang alam sabihin nyo guys. Kaya mag-video. Bye. Yan na lang. Sabi natin yung kapag. Ready na sa kapag. Awaray. Bagis. Uy, focus. Shopping oh. Uy, shopping galore talaga to tol oh. An hour later. Isa ka nga palang kupal. Okay na to. Aray ka. Panalo guys oh. Pagod. Uwian na ang tatlong mga itik. Okay guys. Ano? Tatlong itlog. Betlog tundayo oh. Betlog 1-0. Yahoo! Okay guys. Nilagnat tol, nilagnat. Nilagnat ang puta. Huwag kayo iiyak. Hello. Shoutout mo buong pamilya mo. So yun guys, bawi na kami. Tatlo. Tayo pa, abang ko eh. Pero mas naman. Good shit tol, panalo tol eh. Good shit. Sakit ka gago. Mila na lang guys. Pagbaba namin, Yahoo! Bye-bye. Guys, hanggang doon na lang. Bye-bye.